Stay alive. Stay alive. Stay alive. Yeah, 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 yeah. Ang ganda ng fit niya. Yeah. Yeah, yeah. Yeah. Stay alive. Stay alive. Stay alive. Stay alive. Yeah, yeah, yeah. Nandito kami mga mama. Mga guys sa Balbel Bad. Ang ganda nito. Tourist ito, di ba? Ha? Ha? Sabay gano'n. Ayan, sayo pa ding, sayo pa ding. La 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 la, stay alive. Nandiyan ka, kita ka. La 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 la, stay alive. Yeah, yeah, yeah. Yan na yung aming kagrupo. Ayan na sila. Mga mama. Isimbidata. Sushun. Banda ba? Ganda ng Balbel Bad. Balbel Bad, Germany. Mach du zu meiner Tasche bitte. Ich will die Stadt genießen. Wildfahrt. Oh. Gusto mo po dyan? Meron upuan. Ja. Da immer so kühl mit Blumen. Alles ist wunderschön. Amista kami mga guys. Ang pista kami dito. May Philippine. Anong tayo ang ngayon? Philippine. International ba? International street food. Akala ko ba Philippine? International pala. Sino bang gusto meron din Philippine Mali ako. International Food Fest pala yun. Dito. street food. International. Für heute angekündigt bis 25 Grad. Oh, naka si Ding, nakapalda. Punta tayo mamaya dyan. Yes. Und auch wenn du da läufst, da kommst du vorne. International street food pala mga guys. Ito. Ang ganda ng bulaklak, oh. Ang ganda ng bulaklak. Bulaklak, bulaklak. Da braucht aber keine App dafür, muss ich so vom Motor. Dito yung train, yung bus. Ja? Was? Ja, ja.